Okay, we have looked at 8 facets of the diamond of marriage and family and sexuality. Takže pozerali sme sa na tých 8 strán vybrúsených toho diamantu. And I think I have also given you at least one example of a distortion of each one of these facets. Myslím, že som vám dal ku každému tomu aspektu aspoň jednu ilustráciu zneužitia alebo zvrátenia tej správnej strany. Although as I look at my notes, I think I did not give a distortion for number 5. Keď sa pozerám na svoje poznámky, marí sa mi, že som vám nedal ilustráciu k tomu 5. bodu. The subject of wholeness. Ku tej myšlienke celosti. And I also intended to describe this idea of wholeness also means that sexuality is not just the physical aspect, but it is the whole person that is involved in the sexual experience. Takisto som zrejme nezmienil sa to, že pri sexuálnom pomere sa nejedná len o ten fyzický kontakt, ale že tu ide o celostné poňatie toho druhého človeka. So sex is not just the physical intercourse, but it involves our mind and our soul and our whole being. Sexuálny pomer nemá zahrňať len ten fyzický kontakt, ale zahrňa takisto našu myseľ, našu dušu, človeka ako celok. My mother-in-law used to put it this way. She said, you don't have sex, you are sexual. Moja svokra zvykla hovorievať, že my nemáme mať sex, ale my sme my sme sexuálnou bytosťou. And so what would be the distortion of that holistic view of sexuality? Čo bude ilustráciou vlastne zničenia toho celostného obrazu? One way in which Satan has counterfeited this is through prostitution. A jeden zo spôsobov, ako Satan sa snažil zvrátiť, je tento aspekt, je prostitúcia. Because when a man goes to a prostitute, it is only for the sexual act and not for the emotional and spiritual dimensions of sexual relations. Vtedy, keď muž ide za prostitútkou, ide tam len pre ten sexuálny akt ako taký a nejde mu o ten duchovný a duševný rozmer toho vzťahu. But the interesting thing about prostitution in the Bible is that who does God condemn regarding prostitution? To, čo je zaujímavé v súvislosti s Bibliou, keď hovorí o tejto téme, koho odsudzuje Biblia vo vzťahu človeka k prostitútke? It was shocking to me to see that God does not condemn the prostitute. Pre mňa to bolo šokujúce zistenie, že Pán Boh neodsudzuje prostitútku, He condemns the parents. Ale rodičov. It says, do not prostitute your daughter. Keď je tam hovorené, že nedovolte, aby vaša dcéra sa stala prostitútkou. Very often, still today, a prostitute is forced into prostitution because of terrible circumstances in the home. Veľmi často v dnešných pomeroch sa stáva to, že dievča sa stáva prostitútkou len pre tie hrozné pomery, ktoré sú doma. The prostitute is a victim. Prostitútka je obeťou. And God is always on the side of the victims. A Pán Boh je vždycky na strane obete. So even though he does not approve of prostitution. Samozrejme, že Pán Boh nesúhlasí s prostitúciou. He lays the blame at those who caused her to have to go into prostitution. V prvom rade odsudzuje tých, ktorí spôsobujú stav, situáciu, že ten človek sa dáva na takúto cestu. So now let's go to the last 2 facets of this diamond. Poďme teda k tým posledným 2 aspektom toho diamantu. Now, you tell me if I'm reading Genesis 2:24 correctly. A poviete mi, že či čítam v 2. kapitole verš 24. správnym spôsobom. Therefore a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they shall become one flesh and have many children. Tam je napísané, preto opustí muž svojho otca, svoju matku, bude lnúť ku svojej žene, budú jedným telom a budú mať veľa detí.
Is that all there in the text? Je to tam tak napísané? Je toto všetko napísané v tom texte? No. Nie. Which part is not there? Ktorá časť tam chýba? The many children, right? Áno, tie mnohé deti. Yes. Now God loves children. Pán Boh má rád deti. He gave a special blessing in chapter 1. It says, be fruitful and multiply. V tej prvej kapitole dáva požehnanie a hovorí plotte a množte sa. But children, having children is not the primary purpose of the sexual relationship. Ale mať deti nie je ten prvoradý zámer, prečo by mali ľudia sexuálne žiť. God says, when he talks about having the sexual relationship, he says, become one flesh. Keď Pán Boh hovorí o sexuálnom vzťahu, tak hovorí, že aby sa oni, tí dvaja, stali jedným telom. The purpose of sexuality, the primary purpose, is a unitive purpose, not a procreative purpose. Prvoradý zámer sexuálneho vzťahu je prvok zjednocujúci, nie rozmnožujúci sa. Now you live here in a predominantly Roman Catholic country. Žijete v krajine, ktorá je v prvom rade katolícka. And part of Catholic theology is that you only have sex in order to have children. A z hľadiska katolíckej teológie sa vec chápe tak, že prvoradým zámerom sexuálneho vzťahu je mať deti. And I do not find this in Genesis chapter 2. Tento aspekt nenachádzame, ale v knihe Mojžišovej 2. kapitole. You have sex because you love your wife and you want to share in that oneness with her. Sexuálny vzťah je vyjadrením lásky voči žene a vyjadrením toho zjednotenia. You also can have children. That's part of the picture. Samozrejme, že môžete mať deti, to je súčasťou toho obrazu. But the primary purpose of sexuality is not for procreation. Ale prvoradým zámerom sexuality nie je mať deti. Another way that Satan distorts this theme is by abortion. A ďalší aspekt, ako sa Satan snaží zničiť tento rozmeru človeka, je potrat. And here I believe the Roman Catholics have it right. A tu v tomto ohľade si myslím, že katolícka cirkev má pravdu. In Exodus chapter 21 and verse 22, v Exodus 2. Mojžišovej, teda 21. kapitole, verši 22. there is a text that helps us understand about abortion. Je text, ktorý nám pomáha pochopiť potrat. And it would take probably 15 minutes for us to do a full study of this text. Niekoľko minút nám zobere to, kým si preštudujeme tento text. But let's just see how the Slovakian translation reads. Pozrime sa na to, ako hovorí slovenský text. Verse 22. Verš 22. Okay, if men fight and hurt a woman with child so that she gives birth prematurely. Is that what it says? Gives birth prematurely? Nie. No. What does it say? So that she aborts? Yes. When they fight together and they hit the pregnant woman so that she will give birth, but she has no damage on the life. Okay. But it's not premature. Okay. It is not but does the baby die or not? Does the baby die? No. It is not written if baby or she, because it says generally there is no harm to any life, either child or the woman. All right. So good. Your translation is a good one. It's faithful to the Hebrew. Čiže váš preklad, ten preklad, ako my máme napísaný, je veľmi verný tomu hebrejskému významu. Takto 22. verš, pardon. 21. kapitola, 2. Mojžišova, 21. kapitola, verš 22. Because some English translations put here the word abortion, so that she has an abortion. Niektoré preklady tu vkladajú termín, že by mala potrat. Or a miscarriage. Alebo tiež potrat, iný termín pre potrat. But that's not what the text says. Ale to nie je to, čo ten text nám hovorí. The Hebrew specifically says, so that a child comes out. Ten hebrejský text jednoducho hovorí, že to dieťa jednoducho príde na svet. A living child comes out. Živé dieťa.
The child does not die. To dieťa nezomre. Yes. Takže na začiatku sa ma len pýta, lebo niektoré preklady hovoria, že by došlo k predčasnému pôrodu v podstate. Hej. S tým, že niektoré preklady to prekladajú, že by došlo ku potratu. Hej. Alebo narodeniu sa mŕtvého dieťaťa. A náš slovenský text hovorí o tom, že nie je ublížené nikomu. Zmysel je, že ani žene, ani tomu dieťaťu. Ono sa predčasne narodí, ale sa mu nič nestalo. So there is a special word in Hebrew for miscarriage, and it's not used here. Pre potrat existuje špeciálny termín v hebrejčine, ale tento tu nie je použitý. The language of this verse in Hebrew implies that the woman is hit and the child is born prematurely, but alive. No ten zmysel toho hebrejského textu je ten, že tí dvaja muži, keď ublížia tej tehotnej žene, jej je ublížené, z toho sa narodí dieťa, narodí sa predčasne, ale dieťa je živé, nič sa mu nestalo. That's very important because we read the next verse. Toto je veľmi dôležité, lebo čítame ďalší verš. The next verse says, but if any harm comes, lebo ten ďalší text hovorí, ale ak by bolo ublížené, either to the woman or to the child, buď žene alebo dieťaťu, you shall give life for life. Potom dáš život za život. In other words, the life of the unborn child is just as important as the life of the woman. Inak povedané, život toho nenarodeného dieťaťa je tak dôležitý ako život tej ženy. And so if the child had come out dead, ak teda to dieťa pri tom úraze sa narodí, ale narodí sa mŕtve, the man who hit the woman would be punished for murder. Muž, ktorý udrel tú ženu, bude trestaný za vraždu. So here is a very important text that gives us the biblical understanding of the unborn child. Tuto je biblický termín alebo biblický výraz, ktorý nám veľmi jasne hovorí o tom, aký je postoj Pána Boha ku veci. The unborn child is fully human, just like after he's born. Nenarodené dieťa je takisto človekom ako plný človek. I wish we took a stronger stand to oppose abortions that are happening sometimes in our Adventist hospitals. Prijal by som si, aby sme mali tu zásadnejší postoj v tejto veci, obzvlášť v našich nemocniciach. Because God is always on the side of the victim, even the unborn child, if it's a victim. Lebo Pán Boh je vždycky na strane obete, aj v prípade, keď sa jedná o nenarodené dieťa. And that leads us to the final facet of this beautiful diamond of sexuality. A toto nás vedie ku tomu poslednému aspektu toho prvku, toho diamantu. Genesis 1 describes all the things that God had created during the first week. Genesis nám popisuje všetko to, čo Pán Boh vytvoril v priebehu toho týždňa. Including the creation of sexuality and marriage. Vrátanie toho, že Pán Boh stvoril sexualitu a manželstvo. And what does he say as he looks back over that whole week? Čo Pán Boh hovorí, keď sa díva späť do priebehu toho celého týždňa? He says, it's very good. A Pán Boh hovorí, bolo to veľmi dobré. Dobre. It's very good. Yes. Including sexuality. Vrátanie sexuality. And then at the end of chapter 2, a potom na konci tej druhej kapitoly, after God finishes telling about this beautiful gift of marriage, potom, čo Pán Boh hovorí o tom nádhernom dare manželstva, it says in verse 25, hovorí vo verši 25, they were both naked, boli obidvaja nahí, the man and his wife, muž a jeho žena, and they were not ashamed. A nehambili sa. God's intention for sexuality is for us to see it as very good.
Božím zámerom pre nás sexualitu je, aby sme to vnímali ako niečo veľmi dobré. as beautiful, Ako niečo krásne. not something to be ashamed of. Nie niečo, za čo sa treba hanbiť. In fact, the Hebrew is very strong in this verse. V skutočnosti ten hebrejský text v tejto myšlienke je veľmi silný. It's in a special form which can be best translated as they were not ashamed to stand in front of each other without any fear. Ten text vyjadruje myšlienku, že oni stáli jeden pred druhým a nehambili sa. Nemali žiaden strach. God's intention for sexual relationships is to have them be beautiful. Božím zámerom je, aby tento rozmer bol krásny. For the woman and the man, the married woman and the man, to stand before each other fully without fear. Pán Boh chce, aby muž a žena v manželstve stáli jeden pred druhým bez nejakého strachu, nejakých obáv. Without embarrassment. Bez toho, aby cítili nejaké rozpaky. Without inhibitions. Without... Bez zábran. Yes. My mother-in-law tells about a couple that came to her for marriage counseling. Moja svokra hovorila o jednej dvojci, o manželoch, ktorí prišli na poradenstvo. And the woman was obviously very ashamed of sexuality. A bolo zrejme, že tá žena sa veľmi hanbila za sexualitu. The woman told my mother-in-law that they have in their bedroom a picture of Jesus on the wall. Tá žena hovorila, že oni v spálni majú obrázok Ježiša Krista na stene. But when they have sexual relationships, they pull a curtain over the picture of Jesus so he will not see. Že keď mali sexuálny vzťah alebo pomer s manželom, takže nejaký záves vždycky dali na ten obraz Ježiša Krista, aby sa na to nedíval. Why? Prečo? If sexuality was created by Jesus, ak sexualita bola vytvorená Ježišom, and if he was the one that invented sex, then on bol ten, kto vynašiel sex, we need not be ashamed of sex as it is within marriage in a beautiful way. potom ak je to v manželstve, v tom krásnom vzťahu, nie je to sa za čo hanbiť. Now I might as well raise this question that I know many of you would wish to ask me. Chcel by som položiť jednu otázku, o ktorej si myslím, že mnohí z vás by ste ju položili. If sexuality is beautiful, then is sexual relationships okay on Sabbath? Ak sexualita je nádherná, je správne mať sex v sobotu? And I will simply ask you the question. A ja by som sa vás jednoducho opýtal, when were Adam and Eve married? Kedy sa Adam s Evou zobrali? Friday afternoon, just before sundown. V piatok pred západom slnka. Can you imagine God saying to Adam and Eve, viete si predstaviť, že by Pán Boh Adamovi a Eve now that you're married, povedal, teraz ste sa vzali, no sex until Saturday night. Žiadny sex do soboty večera. That's crazy. To je choré. It was assumed in the Bible that the night of the wedding was the night to consummate the marriage by the sexual relationship. Predpokladá sa Bibliou, že keď uzatvorili vzťah manželstva, že to manželstvo bolo naplnené sexuálnym vzťahom a hneď v následných okamihoch. Now, we know regarding the Sabbath that God made the Sabbath holy, right? Vieme o sobote, že Pán Boh urobil sobotu svetou. And how did God make the Sabbath holy? A čím urobil Pán Boh sobotu svetou? How did God make the sanctuary holy? Ako Pán Boh svätyňu urobil svetou? Presence. Okay. How did he make the burning bush holy? A čím urobil ten horiaci kér Pán Boh svätým? His presence. How did he make the Sabbath holy? A ako robil Pán Boh sobotu svetou? By his presence. He was Jeho there. prítomnosťou, tým, že tam bol. Now we go to Genesis 2,
and we find the second gift that God gives, marriage. Prichádzame do 1. Mojžišovej 2. kapitoly, kde sa hovorí o ustanovení manželstva. And the text specifically says God performed the first marriage. A tam je hovorené, že Pán Boh vykonal vlastne prvý svadobný obrad. He brought Adam and Eve together. On dal Adama a Evu dohromady. Adam said his vows not to Eve but to God. Adam tam povedal svoj manželský sľub nie Eve, ale Pánu Bohu. God was present. Pán Boh tam bol prítomný. If God was present, ak Pán Boh bol prítomný, then the marriage is holy. potom manželstvo je sveté. And do two holy things belong together? A patria tieto dve sveté veci dohromady? Yes. Samozrejme. And so marriage, and the sexual relationship on marriage, which binds them together, is a holy institution. A teda manželstvo manželstvo ako svätá vec a sexuálny vzťah, ktorý je takisto svätý, Pán Boh ich dal dohromady. And if we understand the beauty of the sexual relationship, it is fully compatible with the Sabbath day. Ak správne chápeme manželstvo ako inštitúciu, ako svetu, korešponduje to so svetosťou soboty. Again, I like a story my mother-in-law told, the sex therapist. Znovu mám rád jeden príbeh, ktorý mi povedala moja svokra ako sexuálna terapeutka. This one couple came to her and said, "Oh, we cannot imagine sex and Sabbath. No, that doesn't belong together." Oni hovorili, že nie, my si nevieme vôbec predstaviť, že by sex a sobota patrila dohromady, to si nevieme ani predstaviť. And my mother simply said to them, moja matka im jednoducho, alebo svokra im jednoducho povedala, if the sex that you are having, does not belong on Sabbath, then probably it should not be done on Sunday or Monday or Tuesday or Wednesday either. Hovorila, že ak sex nie je akceptovateľný v sobotu, potom by už nemal byť akceptovateľný ani v pondelok, nedeľu, pondelok, útorok, stredu, štvrtok, ostatné dni. Depends upon what you're thinking about the sexual relationship. Všetko závisí od toho, ako človek zmýšľa o sexuálnom vzťahu. Is it beautiful as God intended it? Je krásne, ako Pán Boh ho zamýšľal mať? Or is something shameful or embarrassing or dirty? Alebo je to niečo, za čo sa treba hanbiť, čo je niečo možno špinavé? Well, in order to make sure we understand what sex is like, aby sme pochopili, o čom je sex, God put into the Bible an entire book of the Bible that is describing the married sexual relationship. Pán Boh preto, aby sme to pochopili, dal do Biblie jednu celú knihu, aby sme pochopili o čom je v manželstve sexuálny vzťah. And this is the Song of Solomon. A to je pieseň Šalamúnova. There was a rabbi in Jesus' day that said this. Existoval jeden rabín v Ježišových dobách, ktorý povedal toto. In all the world there is nothing to equal the day on which the Song of Songs was given to Israel. For in all the world there is nothing to equal the day on which the Song of Songs was given to Israel. Neexistoval na svete taký deň, taký dobrý deň, ale nič takého výnimočného alebo takého dobrého, ako deň, kedy dal Pán Boh pieseň Šalamúnovu izraelskému národu. And he went on to say, for all the writings of Scripture are holy, but the Song of Solomon is the holy of holies. Lebo všetko, čo je napísané v Svetom písme, je sveté, ale pieseň Šalamúnova je najsvätejšia zo svätých. I like the way my wife puts it when she talks about the Song of Solomon. Som veľmi rád za vyjadrenie mojej svokry, ktorá sa vyjadrovala o manželke, ktorá hovorila o tom, aký... My wife says, you must know for sure
that the Song of Solomon is inspired by God. Ona povedala, človek si musí byť istý, že pieseň Šalamúnova je naozaj inšpirovaná Pánom Bohom. Because no church board or church committee would have ever put it in the Bible. Lebo žiadny cirkevný výbor by nedovolil, aby táto kniha bola vložená do Biblie. That's right, right? Súhlasíme s tým? Why is it there? Prečo je tam? Surely it must have some hidden meaning why God has put it there. Určite musela mať nejaký skrytý zámer, prečo Pán Boh ju tam dal. And so many of the early church after the first century, they tried to find this hidden meaning of the Song of Solomon. A preto mnohí ľudia po prvom storočí hľadali nejaký skrytý význam, ktorý by tam mohol byť skrytý v tejto knihe. One of the early church fathers, Origen, he wrote 10 volumes on the Song of Solomon. A jeden z prvých cirkevných otcov, Origenes, napísal 10 zväzkové knihy o význame knihy piesne Šalamúnova. 20,000 lines he wrote on the Song of Solomon. 20,000. 20,000 riadkov napísal o knihe piesne Šalamúnova. And he said, no one can read the Song of Solomon unless you are over 30 years old. A povedal, že nikto nemá čítať pieseň Šalamúnov, kým nemá aspoň 30 rokov. And you have total mastery, so you no longer feel any urges of the flesh. Any sexual urges. You have put all your sexual urges down. Only then can you read the Song of Solomon. Len vtedy, keď človek sexuálne túžby je schopný potlačiť a ovládať, môže čítať túto knihu. Origen totally allegorized the Song of Solomon. Origenes úplne alegorizoval túto knihu. He said, there's nothing about sex in the Song of Solomon. Hovorí, nič tam o sexe nie je v tejto knihe. It's only about God and his relationship to his church. To je len o vzťahu Pána Boha a jeho vzťahu k cirkvi. And so he began to explain all of the very sensuous things in the song. A tak sa snažil vysvetliť všetky tie zmyselné veci, ktoré sú tam opísané. You know, the song describes the navel of the Shulamite, the woman. The navel, the Pupok? yeah, yes. Pieseň Šalamúnova popisuje pupok ženy, ono. And he says, this is the cup of salvation that is offered to the Gentiles. A toto je pohár spasenia, ktorý je ponúknutý pohanom. And the hair that flows down the body of the woman. A vlasy, ktoré splývajú dole po tele ženy. These are the Gentiles that are flowing to the church to become members of the church. Toto sú prúdy pohanov, ktoré vtekajú do cirkvi. And of course, the two breasts of the woman. A dve prsia ženy. Old Testament and New Testament. Starý zákon a nový zákon. And on he goes. He unsexes the Song of Songs. A tak pokračoval ďalej a ďalej, snažil sa vlastne odstrániť sexualitu z knihy piesne Šalamúnova. But we do not find any of these things in the Song of Solomon. Samozrejme, že nič z toho tam nenachádzame v knihe Šalamúnovej. The song is describing the beauty of married sexual love. Pieseň Šalamúna popisuje krásu sexuality medzi mužom a ženou. There's a whole book in the Bible that is given to extol and to lift up the beauty of marriage and married love. Je to jedna celá kniha, ktorá vyzdvihuje manželstvo a krásu manželstva. Some people say, well, yeah, but it was written by Solomon, that rascal, Solomon. Niektorí ľudia povedali, áno, však ale to bolo napísané Šalamúnom a vieme, kto bol Šalamún, bol riadny beťár. What can we learn from him? Čo môžete od takého človeka čakať? He had 1,000 wives and concubines. A mal 1000 žien a vedľajších žien. So how can we find anything true in this book about sex? Ako môžeme nájsť niečo pravdivého o sexualite v tejto knihe? Well, the truth is, if you read 1 Kings, chapters 1 to 9, keď čítam prvú knihu kráľov od 1. kapitoly po 9, you will find that
for the first 25 years of Solomon's marriage, he was monogamous, only one wife. Keď čítame túto časť, tak zistujeme, že za prvých 25 rokov, čo sa Šalamún oženil, tak bol monogamný. He was faithful to his one wife. Bol verný svojej jednej manželke. And she was a follower of God, a follower of the true God. A jeho manželka prvá bola verným nasledovníkom Pána Boha. And this was the time when he wrote the Song of Solomon. A toto bol čas, kedy on napísal knihu Pieseň Šalamúnova. When he was still having that wisdom that God gave him and saying the truth about God and about love. Toto bola doba, kedy mu dal Pán Boh múdrosť, kedy toto napísal. And so, even though in his later life he did not follow his own counsel, that does not take away from the truthfulness of this book. Napriek tomu, že neskôr sa sám nedržal toho, čo napísal, to nezbavuje právoplatnosť tejto knihy. And when you read the Song of Solomon, and then you read Genesis 1 and 2, you find that they are companions to one another. Keď čítame pieseň Šalamúnovu a čítame Genesis 1. a 2. kapitolu, tak zistíme, že to je, že tam existuje určite spoločenstvo. The Song of Solomon was actually written as a commentary on the first two chapters of Genesis. A pieseň Šalamúnova je v skutočnosti napísaná ako určitý komentár toho, čo je napísané v Genesis. Solomon and his bride are in a garden again. Šalamún a jeho nevesta je v záhrade opäť. And they are fully equals, just like Adam and Eve were in the garden. A opäť sú oni rovnocenní, tak ako Adam s Evou v raji. They say to one another, my beloved is mine and I am his. I am hers. Jeden druhému si hovoria, môj milovaný je môj a ja som jeho, alebo on je môj. So the Song of Songs tells us that it's possible, even after the fall, it's possible to live like Adam and Eve did in the joy of this marriage as God intended it. A pieseň Šalamúnova nám hovorí o tom, že aj po páde do hriechu je možné žiť v tej radosti, aká bola plánovaná pre raj, pre Adama a Evu. Actually, the Song of Solomon has a beautiful arrangement that starts with the courtship period of Solomon and his girlfriend. Pieseň Šalamúnova má určité časti a začína to vlastne vzťahom dvorenia. And the first three chapters of Song of Solomon, there is no sex. There's no sexual intercourse that's described. First three chapters. V prvých troch kapitolách neexistuje nejaký sexuálny vzťah a nejaký pomer medzi nimi dvomi. It describes the ideal courtship. Popisuje to vlastne ideálne dvorenie. If you're not married yet and you want to know how is a good way to relate to your to the one that you are courting, here is a formula. Here is a pattern. Ak človek ešte nie je ženatý alebo vydatý a chce sa držať určitého mustra, určitého vzoru, tak tu je určitý dobrý návod. It describes them doing things together, going out in the countryside together. Popisuje sa tu, že tí dvaja spolu niečo robia, idú spolu do prírody. Going to the Tatras mountains together. Idú spolu do Tatier. Or whatever their mountains were. Alebo do akýkoľvek hôr, kde je to popisované. Best of friends, getting acquainted with one another. Stávajú sa najlepšími priateľmi a zoznamujú sa. And then starting in chapter 3 and verse 6, we have the wedding procession. A potom v 3. kapitole od verša 6. sa hovorí o svadobnej slávnosti. And that goes to the end of chapter 3. A toto pokračuje do konca tej 3. kapitoly. And then in chapter 4 we have the wedding. A potom v 4. kapitole začína už samotná svadobná And slávnosť. Solomon says his vows to his bride, and his bride says her vows to him. Šalamún hovorí ten svoj sľub svojej neveste a ona hovorí svoj sľub jemu. And then we come to the climax of this song. A potom prichádzame ku vyvrcholeniu tejto Because the knihy, song is like one of your Tatras mountains. lebo tá pieseň Šalamúnova je niečo podobné, ako sú Tatranské hory. I'll be able to verify this afternoon. Dnes popoludní sa o tom presvedčíme s Jankom Uráňom. But I climb mountains because of the thrill from the top as I look out over the view all over
in all directions, the great view at the top. Ja rád leziem na hory preto, lebo človek vyjde na vrchol a z toho vrcholu má nádherný výhľad na všetky možné strany. And the Song of Solomon is written like a big mountain. A pieseň Šalamunova je písaná akoby v tom tvare veľkej hory. Coming up this side is the courtship. Z tejto strany je dvorenie, zoznamovanie sa, and the wedding. Svadba a sobáš. And then there is the twin peaks at the top of the mountain. A potom je tam dvojitý vrch na vrchu. 2 verses. 2 verše. 111 verses on this side, 111 verses on this side. 111 veršov je na jednej strane, 111 veršov je na druhej strane. The 2 peaks are the consummation of the wedding. A tie 2 verše sú verše, ktoré popisujú, máme na to technický výraz, konzumácia manželstva, ale na to je technický právnický výraz, niekto viete poradiť. Konzumácia, keď začnú spolu manželsky žiť. And then the last half of the song is describing married life together, Solomon and his bride, enjoying married together. A ten zostatok veršov popisuje vlastne to, ako oni dvaja sú spolu zosobášení a žijú ako manželia. Turn with me to the 2 central verses of the Song of Solomon. Skúsme si nájsť tie 2 verše, ktoré sú stredobodom knihy pieseň Šalamunova. And if you are less than 30 years old, I give you permission also to look. A keď máte menej ako 30 rokov, tak ja vám dovolím, že sa môžete na to takisto pozrieť. Origen was wrong. This is a book for young people as well as for older people. Tak Origene sa mýlil. Táto kniha je nielen pre ľudí určitého veku, ale je pre mladých aj pre starých. Here are the 2 central verses of the song. Tu sú 2 tie také kľúčové texty piesne Šalamunovej. Verse 16. Verš 16. Of chapter 4. Kapitoly 4. The woman is inviting her bride, her groom to come and to consummate the wedding. Nevesta pozýva ženícha, aby prišiel a užil manželstvo. Awake, O north wind, and come, O south, blow upon my garden, that its spices may flow out. Let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. 4. kapitola, 16. Zobud sa severu a príď juhu, prevej moju záhradu, nech tečuje voniny, aby prišiel môj milý do svojej záhrady a aby jedol svoje skvostné ovocie. Here's the invitation. To je pozvanie. And how does Solomon respond? Ako Šalamún odpovedá? Chapter 5, verse 1. 5. kapitola, verš 1. I come to my garden, my sister, my spouse. I gathered my myrrh with my spice. I've eaten my honeycomb with my honey. I've drunk my wine with my milk. Prišiel som do svojej záhrady, moja sestro, nevesto, zbieram svoju mirhu so svojou voninou, jem svoj plás so svojím medom, pijem svoje víno so svojím mliekom. And then comes this voice that is unidentified in the last part of this verse. A potom prichádza to určitý hlas, ktorý je neidentifikovateľný, ktorý v poslednej časti tohto textu. It's an authoritative voice. Je to autoritatívny hlas. And it says to Solomon and his bride, eat, O friends, drink deeply, O beloved ones. Je to hlas, ktorý hovorí, jedzte. We have friends. Friends, yes. Friends, yes. So, because it might mean some other people who are attending the wedding. Yeah, but as you read it in the Hebrew, he's not talking to the other friends, he's talking to them. Okay. Yes. Ten text pokračuje, jedzte priatelia, ja som sa pýtal, lebo to môžem znamenať kadečo, no hovorí, že hebrejský text hovorí veľmi jednoznačne, že to hovorí im dvom. He uses, they call each other, in the rest of the book, they call each other by this same term. And so now he's referring to that term which they have used to call each other throughout the rest of the book. Okay. Že oni sa takto oslovali v priebehu kníh a preto sú aj takto oslovení. Že jedzte priatelia, pite a napite sa hojne, milí. In other words, the language of eating and drinking, which is described in the previous verses, he is now saying, come on, it's okay. Enjoy your eating and drinking. Teda to, čo sa spomína v predchádzajúcej časti, keď sa hovorí o jedení, pití, tu je urobená pre nich vlastne výzva,
že jedzte a pite, užite si to, majte z toho radosť. So I think most commentaries agree that this is a voice directed not to other people that might be there, but to this couple, these two lovers and friends. Väčšina komentátorov sa v tomto zhoduje, že vlastne tento hlas, ktorý prehovára ku tým priateľom, to sú nie tí priateľe nejakí iní, ale to sú priateľia, tí dvaja, ktorí sú takto oslovení aj predtým už. Who is this voice? Kto bol tento hlas? I believe it's God himself. Verím, že to bol samotný Pán Boh. The same God who officiated at that first garden wedding in Eden. Je to ten, ktorý urobil ten oficiálny svadobný úkon v záhrade Eden. He's now saying to them, I give my approval to your marriage. On hovorí, ja dávam súhlas s vašim manželstvom. In particular, I approve as you are having the sexual relationship for the first time. A obzvlášť v tomto zmysle hovorí, ja súhlasím s vašim sexuálnym vzťahom, ktorý budete mať teraz prvýkrát. I say for the first time. Ja hovorím po prvýkrát. Because as they are saying vows to one another in chapter 4, lebo keď v tej predchádzajúcej časti kapitoly 4. hovoria si navzájom tie svoje sľuby, they call each other virgins. Oni jeden druhého nazývajú panna, panic. So they have saved themselves for each other. Teda oni uchovali jeden seba pre toho druhého. Chapter 4, verse 12. 4. kapitola až 12. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Verš 12. hovorí, zamknutá záhrada moja sestra a nevesta, zamknutý zrub, zapečatená studňa. This is language for virginity. Toto je jazyk, ktorý popisuje panenstvo. She saved herself for him. Ona uchovala seba pre neho. And she also says to him, you are my one and only. A ona hovorí takisto, jemu, ty si môj jeden a jediný. He has saved himself for her. On seba uchoval len pre ňu. And right here at the climax of the song, God gives his approval, his blessing to this marriage. A v stredobode tejto knihy Pán Boh dáva svoj súhlas, svoje požehnanie pre to manželstvo. Two more things I want to say about this song. Ešte dve veci. Ďalšie by som chcel povedať o tejto piesni Šalamúnovej. The song has a regular refrain throughout the song. Refrain, yes. Piesni Šalamún sa pravidelne opakuje jeden refrén. Chapter 2, v 2. kapitole, verse 7. Verš 7. I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles and the does of the field, do not stir up or awaken love until it pleases. Prísah vás zavedzujem, dcery Jeruzalema, na srny alebo na jelenice voľného pola, aby ste neprebudili ani nebudili moje lásky, dokiaľ by sama nechcela. Chapter 3, verse 5. 3. kapitola, verš 5. I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the does of the field, do not stir or awaken love until it pleases. Prísah vás zavedzujem, dcery Jeruzalema, na srny alebo na jelenice voľného pola, aby ste neprebudili ani nebudili moje lásky, dokiaľ by sama nechcela. And chapter 8 and verse 4. 8. kapitola, verš 4. I charge you, O daughters of Jerusalem, do not stir up or awaken love until it pleases. 8. kapitola, 4. Prísah vás zavedzujem, dcery Jeruzalema, na čo by ste budili a na čo prebudili moju lásku, dokiaľ by sama nechcela. This is a regular theme throughout this song. Toto je pravidelná myšlienka, ktorá sa opakuje v tom refréne. It's a message to all the young people that are here today. To je posolstvo pre mladých ľudí, ktorí sú tu dnes. God says, guard your affections. Pán Boh hovorí, aby sme strážili svoje city. Satan would want to have you stir up your love before it's time, before it's right. Satan sa bude snažiť povzbudiť vašu lásku skôr, než je na to primeraný čas. But wait until the right time. Ale čakajte až do toho správneho času. Guard against premature expression of sexual relations. Strážte sa pred predčasným sexuálnym vzťahom. Of course, if you have already crossed over that line and have not guarded yourself, ak už ste ale prekročili tento prach a ste sa neustrážili, there is grace
in the Bible. Existuje stále milosť v Biblii. Hosea 2 describes God's willingness to re-virginize you. Pán Boh hovorí u Hozeaša, že Pán Boh je schopný znovu urobiť obrazne vás pannou alebo panicom. But the scars will remain. Ale šrámy vždy zostanú, jazvy zostanú. And God doesn't want you to have those scars. Ale Pán Boh nechce, aby sme mali takéto jazvy. So here is his ideal plan. A preto je tu opísaný jeho ideálny plán. And then the last thing I want to say about the Song of Solomon. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať ešte o piesni Šalamúnovej. We go to the very end of the book. Keď pôjdeme na záver tejto knihy, as the woman is giving her final speech, keď žena hovorí v tom svojom poslednom prejave, she now speaks the words of wisdom. Hovorí o slovách múdrosti. And in verse 6, we have the climax of the message of the book. A vo 6. verši máme také vyvrchoľujúce posolstvo knihy. Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. Go ahead. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatý prsteň na svoje rameno. For love is as strong as death. Lebo láska je silná ako smrť. And then the next line I translate this way. A ten ďalší text by som ja preložil takto. Ardent love or vigorous love is as unyielding as the grave. Tvrdá ako peklo žiarlivosť. Unyielding. It doesn't give up. Ktorá sa nepodá. Love is unyielding. Love is unyielding like the grave. Áno, láska je nepodajná ako hrob. Alebo neústupná ako hrob. Just like the grave doesn't like to give up its dead. Ako hrob nevráti svojich mŕtvych. So this very passionate love will never give up on its lover. Je to veľmi taká emocionálna láska, ktorá sa nevzdá. And then it says its flames are flames of fire. Ako plameň ohňa. And then the last line. A posledný text, posledný riadok. Like the flame of the Lord. Of the Lord, yes, good. The last line says, this love is like a flame of Yahweh, the flame of the Lord. A ten posledný riadok hovorí, že je to ako plameň Jahveho, plameň Hospodina. In fact, that Jan this is where I got the title for my book, Flame of Yahweh. Toto je vlastne text, kde som ja našiel nadpis, názov tej svojej knihy. Plameň Hospodinov. Because in the 6. 8.6. This whole book is describing married love, sexual married love. Celý tento text popisuje sexuálny vzťah v manželstve. And how can we have success in our marriages so that the love keeps flowing through our marriages? Ako môžeme udržať to, aby láska naozaj plynula našim manželstvom? We can't invent this love. My nemôžeme vynájsť túto lásku. We can't just work harder and make this love happen. My nemôžeme len spraviť jednoducho to, že my sme tí, ktorí spôsobia, že to takto bude fungovať. But this line to me is the secret of success in our marriage. A tento text, alebo tento posledný riadok je pre mňa tajomstvom úspechu manželstva. God says, this love that I want you to have, it is coming from me. It is a flame that comes from heaven, from my throne. Tento text nám hovorí, Pán Boh tu vlastne hovorí, že to je niečo, čo prichádza od Pána Boha. Je to ten Boží oheň, ktorý prichádza k človeku. That's why I don't give up on any marriage. I don't care how many problems the people are having in that marriage. A z tohto dôvodu ja sa nechcem vzdať, alebo si myslím, že sa ľudia mali vzdať v akomkoľvek manželstve. Because for every marriage, lebo pre každé manželstvo, God promises, I will send my flame lebo of Pán love Boh to come down into you. Zasľubuje, že on ten oheň Božej lásky dá do každého manželstva. And the opposite is true.
Opak je takisto pravdou. If we have wonderful marriages, Ak máme nádherné manželstvo, these marriages actually preach for us. tieto manželstvá vlastne kážu určitú kázeň o nás, Because our marriages are a flame from Yahweh, from God himself. lebo naše manželstvo je vlastne tým ohňom od Hospodina. As people look at our healthy marriages, they get a little picture of what God's love is like. Keď ľudia vnímajú lásku v našom manželstve, vnímajú niečo z toho, aký je vlastne Pán Boh. What is God's love like? Aká je Božia láska? You need to come tonight. My wife will answer that question. Prídite dneska večer, moja manželka vám dá na to dnes večer odpoveď. God is a romantic. Pán Boh je romantický. Shall I just have a prayer? Or do we have a prayer plan? Môžem sa pomodliť? Yes. Let's stand together as we pray. Prosím, aby sme povstali, keď sa spolu pomodlíme. Dear Father in heaven, Náš nebeský Otče, we thank you for this great picture of marriage and family that we find in Genesis chapters 1 and 2. ďakujeme Ti, Pane Bože, za ten veľkolepý obraz manželstva, ktorý nachádzame v 1. Mojžišovej 1. a 2. kapitole. We thank you for these 10 facets of the beautiful plan you have for our homes. Ďakujeme Ti za tých 10 aspektov, ktoré Ty máš ako plán pre naše domovy. We thank you for the holy of holies of the Bible, the Song of Solomon. Ďakujeme Ti za to najsvätejšie zo svätých, čím je pieseň Šalamúnova. That shows us that we can have that kind of love like Adam and Eve did, even though we live after the fall. Ktorá nám poukazuje na to, že môžeme mať podobný vzťah lásky, ako mal Adam s Evou, napriek tomu, že žijeme v dobe už vzniku hriechu. And we thank you for the secret for love in our families. Ďakujeme Ti za tajomstvo lásky v našich rodinách. That we can reach out and claim the flame of Yahweh to come into our hearts and our homes. Že sa môžeme dovolávať toho ohňa Hospodinovho pre naše domovy a pre naše rodiny. Give us healthy marriages, Lord. Pane Hospodin, daj nám zdravé manželstva. And let us be able to preach to the rest of the world and let them see what your love is like by looking at our homes. A daj, aby sme takýmto spôsobom mohli kázať do sveta o našimi manželstvami, o tom, čím a kým si vlastne Ty. In Jesus' name I pray. V mene Pána Ježiša Krista ťa o tom prosíme. Amen. Amen.